Telegram. Oke, Sabrina di depan. Ambil YouTube. Oke, Nadia. Ambil Shopee. Oke, Nadia lagi. Ambil Gmail. Oke, Nadia. Ambil WhatsApp. Oke, Nadia. Ambil Tokopedia. Oke, Sabrina. Ambil Instagram. Oke, Sabrina lagi. Ambil TikTok. Oke, Sabrina. Ambil Snap video. Oke, Sabrina. Ambil Google. Oke, Nadia. Ambil. Ayo. Ambil. Wah, jangan. Ambil itu apa? Oke, Nadia menang.